श्रीमहागणाधिपतये नमः। श्रीऋणविमोचनगणेशस्तोत्रम् अस्य श्रीऋणहर्तृगणपतिस्तोत्रमन्त्रस्य सदाशिवऋषिः अनुष्टुप्छन्दः। श्रीऋणहर्तृगणपतिदेवता गोबीजं गंशक्तिः गों कीलकं सकलऋणनाशने विनियोगः। श्रीगणेशऋणं छिन्दी वरेण्यं हुं नमः फट् इति करहृदयादिन्यासः। ध्यानं सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवैः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं। स्तोत्रं सुष्ठोधो ब्राह्मणा सम्यक् पूजितः फलसिद्धये। सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। त्रिपुरस्य वदात् पूर्वं शम्भुना सम्यगर्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। हिरण्यकश्यपादीनां वदार्धे विष्णुनार्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। महिषस्य वधे देव्यः गणनाथः प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। तारकस्य वधात् पूर्वं कुमारेण प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। भास्करेण गणेशो हि पूजितश्च विशुद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। शशिनागान्तिवृद्ध्यर्थं पूजितो गणनायकः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। पालनाय च तपसामित्रेण पूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। इदं ऋणहारं स्तोत्रं तीव्रदारिद्र्यनाशनम् एकवारं पठे नित्यं वर्षमेकं समाहितः दारिद्र्यं दारुणं त्यक्त्वा कुबेरसमतां व्रजेत। पठन्तोऽयं महामन्त्रः सार्धा पञ्चदशाक्षरः। श्रीगणेशं ऋणं छिन्दिवरेण्यं हुं नमः पठ इमं मन्त्रं पठेदन्ते ततश्च शुचिभावनः। 21संख्याभिः पुनश्चरणमीरितं सहस्रवर्तननिम्यक् षण्मासं प्रियतां व्रजेत्। बृहस्पति नमो ज्ञाने धने धनपतिर्भवेत् अस्तैवायुत संख्याभिः पुनश्चरणमीरितः। लक्ष्मावर्तनात् सम्यगाञ्चितं फलमाप्नुयात् भूतप्रेतपिशाचानां नाशनं स्मृतिमात्रतः इति श्रीकृष्णयामलतन्त्रे मामहेश्वरसंवादे ऋणहर्तृगणेशस्तोत्रं समाप्तम्। क्रजनकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनं वा मानसं वा अपराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय गणाब्दे श्री प्रभो महादेव शंभो शंकर हर हर महादेव शंभो शंकर हर हर महादेव शंभो शंकर। ओम।